बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कुरान मजीदुक ज़ूरिम रुकू यथ मज़ अस हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंस तख्लीक तिहुंद मनसब शैतान सन्स हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सजद करनुक हुकुम तो तमिच असल हकीकत और तम पतन जन्नतिच हकीकत और जन्नत मज न्यामतन हुंद आसुन तो तमिच हिकमत तो हकीकत मुख्तलिफ निकात वनुक तामत बयान करना आय अख ज़ नोक्त तिम यमन पेठ कथ करनच वुनि ज़रूरत छे तिमो मज अख अहम नोक्त यथ इल्मुच ज़बान मज वनान इस्मत अंबिया। आम फाम लुख अत वनान असमत अंबिया। तो इस्मतुक माने क्या गो अमिच मे ज़िमनन कथ तामत दरसस मज तज़किर कुर्मुत कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलामन युस लग्जिश गई जन्नतस मज कि अल्लाह ताला वोन तिमन तुह मे खेयु यह मेव कि तिमो खो। तो अहले इस्लामन हुंद युस इत्तिफाकी अख अकीद कि पैगंबर छ मासूम आसान तिम छ गुनाह करान के फरिश्ते छ मासूम आसान ला यासून अल्लाह तिम छ अल्लाह ताला सन्स नाफरमानी करान के वयफ़अलून मा युअमरून ती छ करान यमुक तिमन हुकुम छ यिवान करने तिमन छ गलती गसान फरिश्तन के फरिश्ते छ मासूम अनिल खता अंबिया ति छ मासूम अनिल खता। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलामन उस जन्नतस मज खता गो अम सपदा यह साबित कि पैगंबरन छ गुनाह गसा पैगंबरन छ खता सपदा यह अख नोजुक मसल और मुसलमानन हुंद यिथ पे में अर्ज कोर अकीद कि न पैगंबर छ असली मासूम आसान बल्कि इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमहुल्लाह तिम छ फरमावा कि अहले इस्लाम छ यथ पे मुत्तफिक कि यम जन अंबिया मासूमीन छ पैगंबर सरी यम मासूम छ आसान तिम छ मलाइका मासूमीन खुद अफजल यम मासूम फरिश्ते छ तिमो खुद छ अफजल अंबिया फरिश्तों खुद छ अफजल अंबिया फरिश्ते ति छ मासूम अंबिया ति छ मासूम अंबिया छ फरिश्तों खुद ते अफजल। खैर कुरान मजीदस मज युस लफ्ज बयान आव करने शैतानन डल तिम दुश्वै फ़अज़्ज़लहुम शैतान ज़ल्लत जे सत यानी लग्जिश गई तिमन हज़रत आदम अलैहिस्सलामस गई लग्जिश और इब्लीसन डल तिम हुक्म निशन ज़हूल गो तिमन और तिमो खो सु मेव। कथ अत बारस मज यह कि इस उलमाए इस्लाम लेखान सह लेखान यह कि इरादतन पैगंबर जहें ते नाफरमानी कर चूंकि कुरान मजीद ति फरमा कि लम नजिद लहू अज़्मा हज़रत आदम अलैहिस्सलामन खो मेव लेकिन इराद कोर तिमो गुनाह करनुक की नक्त अत पे वारिया अगर पैगंबर इरादतन अल्लाह ताला सन्स नाफरमानी करनुक इराद कर तेल दीन अल्लाह ताला अनकंडीशनल बिला चून चुरा बगैर कुन शर्त पैगंबर सन्स इताअत करनुक हुकुम कुरान मजीदस मज की कुरान मजीदस मज अल्लाह ताला फरमावा कि वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह यम रसूल सन्स इताअत कर तमी कर अल्लाह ताला सन्स इताअत और यह हर मामलस मज पैगंबर सन्स इताअत करनुक हुकुम अत तुर फिक्री ये पैगंबर हर मामलस मज बेखता
معصوٗم چھُ تیٚلے چھِ تٔمۍ سٕنٛز اطاعت اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت. یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس دستی مُبارکس پٮ۪ٹھ بیعت کرنس فرمو اللہ تعالیٰ ہن یہِ چھُو تُہۍ زن تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھس پٮ۪ٹھ بیعت کران. اِنَّ الَّذیٖنَ یُبایعوٗنَکَ اِنَّمَا یُبایعوٗنَ اللّٰہ. یِمو حظ تۄہہِ سۭتۍ بیعت کٔر تِمو کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھس سۭتۍ بیعت. یَدُ اللہِ فوقَ ایدیہِم. تُہُنٛد دستہِ مُبارک ییٚلہِ تِہنٛدٮ۪ن اتھن پٮ۪ٹھ اوس یہِ اوس خۄداے سُنٛد اتھٕ تِہنٛدٮ۪ن اتھن پٮ۪ٹھ. امیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ پیغمبر چھُ خۄدا. امیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ پیغمبر سٕنٛز اطاعت یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز اطاعت. اور بِلا چوٗنہٕ چُرا اتھ منٛز چھُنہٕ پیغمبر چھُنہٕ بالکُل کانٛہہ تہِ خطا کران کینٛہہ. ہاں بشری تقاضن منٛز یِتھ پٲٹھۍ بشری صفات چھِ آسان مثال کے طور پر بشری تقاض چھُ کہِ پیغمبرس ہیٚکہِ سہو گٔژھِتھ. سہو چھُنہٕ یِوان ماننہٕ گۄنہن منٛز کینٛہہ مٔشِد کانٛہہ چیٖز گٔژھِتھ. اور سُہ سہو تہِ چھُ بُنیٲدی آسان حُکمہِ شرح کہِ وضاحت خٲطرٕ. بتقاضایے بشریت ہیٚکہِ پیغمبرس نِش سہو گٔژھِتھ لیکن سُہ سہو تہِ چھُ آسان اُمت خٲطرٕ بہتری. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبن کُن چھُ یِوان یہِ قول منسوٗب کرنہٕ کہِ تِمو فرمو یا لیتنی کُنتُ صحبہ محمد. اے کاش بہٕ ہسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد سہو. یعنی میٲنۍ حٲضِر کانٛہہ عمل یا کانٛہہ کتھ یا کانٛہہ راے تمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر نبی علیہ صلاتُ وسلامن ہُنٛد سہو. تِکیازِ حضوٗرِ پاکن ہُنٛد سہو تہِ چھُ حُکمہِ شریعت کہِ وضاحت خٲطرٕ گژھان. اگر نبی علیہ صلاتُ و تسلیٖمن سہو گژھِ ہا نہٕ نٮ۪مازن ہٕنٛزن رکٲژن منٛز سجدے سہو ما ترِ ہے اسہِ فِکرِ تہِ کیٛاہ گوٚو شریعتس منٛز. یا یِتھے پٲٹھۍ چھُ بظٲہِر آسان کانٛہہ بظٲہِر چھُ آسان سُہ معصیت لیکن حقیٖقتن چھنہٕ سُہ معصیت بالکُل آسان کِہینۍ. لیلۃ التعریٖس ییٚلہِ نبی علیہ صلاتُ وسلام خیبر پٮ۪ٹھ تشریٖف واپس اوٚن اور أکِس جایہِ ترٛووُکھ پڑاو تہٕ حضرت بِلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبس فرمووُکھ کہِ اَسہِ کٔرزِ ژٕ ہُشار. لیکن ییٚلہِ سورُے قٲفلے ہُشار گوٚو آفتاب اوس کھوٚتمُت فجر نٮ۪ماز گٔے تمہِ دۄہ قضا. حضوٗرو فرمو حضرت بِلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبس بڑٕ گھبراہٹس منٛز کہِ ژٕ کیازِ شۄنٛگُکھ ژےٚ تُلتھٕے نہٕ أسۍ. تٔمۍ کوٚر عرض کہِ ییٚمۍ حظ تُہۍ سٲنو تٔمی سونُس بہٕ تہِ منشاء اللہ تعالیٰ سُنٛد. لیکن تمہِ ساتہٕ ہیوٚچھ اُمتن کہِ اتھ حالتس منٛز کیٛاہ چھُ پتہٕ تیٚلہِ نٮ۪مازِ آسان کرُن اتھ صوٗرت حالس منٛز. نبی علیہ صلاتُ وسلام درٛاے تتٮ۪تھ گۄڈٕنیتھٕے پڑاو تُلُکھ دوٚپُکھ ییٚتٮ۪تھ نیٖرِو سٲری. تِکیازِ سُہ جاے ٲس سُہ ییٚتٮ۪تھ اثرات ٲسۍ بدل ییٚتٮ۪تھ تِمن نِندٕر پیٚیہِ. تتٮ۪تھ ڈٔلۍ پتہٕ دِنٲوُکھ اذان پتہٕ پوٚرُکھ سُنت پتہٕ پوٚرُکھ فرض باجماعت. تِکیازِ ییٚمہِ وقتہٕ تِمن پٮ۪ٹھ سُہ فرض اوس تمہِ وقتہٕ ٲسۍ تِم شۄنٛگِتھ اور شۄنٛگمٕتِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ حُکمٕے. گویا بظٲہِر ووٚن اَسہِ اتھ نٮ۪ماز قضا گژھٕنۍ لیکن اگر حقیٖقتن سنو یہِ گٔیی نہٕ قضا. یہِ حُکُم تہِ توٚر اَسہِ اتٮ۪تھ تمہِ ساتہٕ فِکرِ. سُہ انبیاہن ہٕنٛز یُس کُنہِ ساتہٕ اَسہِ باسان چھِ لغزِش گٔے سُہ چھنہٕ حقیٖقتن آسان کانٛہہ معصیت کِہینۍ. تِکیازِ انبیا چھِنہٕ گۄنہُک ارادٕ کرانٕے. مےٚ چھُ امہِ برونٛٹھ تہِ یہِ عرض کوٚرمُت کہِ شیطانن یِم فدلاہما بغرور وقاسمہما انی لکما من الناصحین. شیطانن ہٲے قسم بہٕ حظ سو خٲر کھاہ تۄہہِ دھوکہٕ دیُت اور ووٚنُن کیٛاہ حضرت آدم علیہ السلامس ووٚنُن ژےٚ حظ گژھی زیادٕ قُربِ خۄدا بندی امہِ سۭتۍ حٲصِل. ژےٚ حظ گژھی زیادٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نزدیٖکی حٲصِل. چوٗنٛکہِ آدم علیہ السلام حظ ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق. تِم ٲسۍ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد دوٗریر یژھان کینٛہہ. گویا ییٚلہِ شیطانن تِمن قسم ہٲے ووٚن تُہۍ حظ روٗزِو ہمیشہِ خۄداے سٕے نِش ییٚتہِ یتھ جنتس منٛز تُہۍ نیٖروٕے نہٕ امہِ سۭتۍ ییٚتہِ ییٚلہِ تُہۍ یہِ مٮ۪وٕ کھیٚیِو. حضرت اللہ تعالیٰ سٕنٛز قُربت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کھیوٚو حضرت آدم علیہ السلامن مٮ۪وٕ نہ کہِ گۄناہ کرنہٕ خٲطرٕ نہ کہِ نفس تمہِ یُس سُہ غلبہٕ گژھان چھُ نفسُک. تُہۍ وٕچھِو ارادٕ ما اوس گۄنہُک ارادٕ اوس قُربِ خۄدا بندی یُک. ہر کانٛہہ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ گۄناہ گار گۄناہ کران چھُ سُہ چھُ زانان یہِ چھُ گۄناہ بہٕ گژھٕ دوٗر خۄدایس نِش. امہِ وِزِ کرُن چھُ ارادتن گۄناہ آسان چاہے سُہ نفسُک غلبہٕ چھُ یا شیطان سُنٛد غلبہٕ چھُ یا انسان چھُ جہالتس منٛز یِوان. لیکن آدم علیہ السلامس یُس خطا گژھان چھُ یہِ چھُ معرفت خۄدا بندی. شیطان یِم قسم ہٲے ونان اور حضرت آدم علیہ السلام سٕنٛز صاف تہٕ پاک تہٕ معصوٗم طبیعت چھِ
یہ سمجھن بالکل سمجھان محال کہ کانٛہہ آسیا تیوٗت بدبخت کانٛہہ آسیا تیوٗت شٲطِر تہٕ بد فطرت یُس خۄداے سُنٛد قسم اپُز ہایہِ چوٗنٛکہِ شیطان ہٲے نہ قسم حضرت آدم علیہ السلامس تِمو کوٚر نہٕ یہِ تصوُرٕے کہِ اپُز قسم تہِ ہایا کانٛہہ اللہ تعالیٰ سُنٛد اپُز قسم چنانچہ تِمو کوٚر تٔمِس یقیٖن تہٕ یہِ چھُ یِوان وننہٕ بڑیو بڑیو نۄقتہٕ دانو ووٚنمُت کہِ نیکن ہٕنٛز غلطی چھِ یہِ آسان کہِ تِم چھِ بد فطرت تہِ سمجھان یہِ چھُ ٹھیٖکھٕے سُہ چھُ تِمن تمہِ ساتہٕ تِہنٛدِس معصوٗمیتس تتٮ۪تھ دھوکہٕ لگان تی گوٚو حضرت آدم علیہ السلامس سۭتۍ نہ کہِ تِمو کوٚر گۄنہُک ارادٕ بہٕ کرٕ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی خٲر کینٛہہ نۄقطہٕ چھِ بڑٕ اہم یِم بہٕ امہِ موٗجوٗب کرٕ عرض کہِ اسہِ مُسلمانن منٛز چھِ کینٛہہ فرقہٕ کِتابن منٛز چھُ موٗجوٗد دلٲیل تہِ چھِ موٗجوٗد تہٕ اجمالن کرٕ بہٕ یہِ کتھ عرض یِم محض پنُن عقیٖدٕ ژوٗرِ تھاوان چھِ اور ژوٗرِ تھٲیِتھ چھِ تِم یہِ ونان کہِ أسۍ تہِ چھِ مانان پیغمبر چھِ معصوٗم ورنہ تِم چھِ یہِ ونان کہِ پیغمبر ہٮ۪کن گۄناہہِ کبیٖرا تہِ کٔرِتھ تفصیٖلات کرنہٕ بہٕ عرض کینٛہہ بیٛاکھ اکھ عقیٖدٕ چھُ پننہِ جایہِ أتھۍ عقیٖدس سۭتۍ امیُک لازِمہ کہِ پیغمبرو ورٲے چھُنہٕ اُمتس منٛز کٕہٕنۍ تہِ معصوٗم کٕہٕنۍ صحابی چھُنہٕ معصوٗم یہِ چھُنہٕ مُسلمانن ہُنٛد عقیٖدٕ کینٛہہ خُلفاے راشدیٖنو منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ معصوٗم امہِ پتہٕ کُن بۄن کُن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن پتہٕ چھُنہٕ اُمتس منٛز کٕہٕنۍ معصوٗم انِ الخطا خطا ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ گۄناہ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ صحابہ کرامن تہِ گوٚو خطا تِمو کوٚر توبہٕ حضرت ماعز اسلمی یِم زن یِمن نِش بوٚڑ گۄناہ سپُد صٲدِر لیکن تِہُنٛد توبہٕ تہٕ تِہُنٛد گِرِ تہٕ تِہُنٛد خۄدایس سۭتۍ توبے نصوح کرُن یتھ منٛز حضوٗرو فرمو کہِ ماعزن کٔر تِژھ توبہٕ کوٚرُن اگر یہِ یِہُنٛد توبہٕ سٲرسٕے مدیٖنس تہِ یی بٲگراونہٕ توتہِ گژھِ زیادٕ کِفایت کرِ یہِ توبہٕ تہٕ سُہ توبے بنیو تِہنٛدٮ۪ن درجاتن ہُنٛد سبب حضرت آدم علیہ السلام 300 ؤرین وُد حضرت آدم علیہ السلام سُہ ودُن تہٕ سُہ گِریہِ زٲری یُس تِمو کٔر خۄداے سٕنٛدِس دربارس منٛز تٔمۍ بنٲے حضرت آدم علیہ السلام واریاہ بُلند مرتبہٕ کوٚرنکھ اللہ تعالیٰ تہِ چھُ قرآنِ مجیٖد فرماوان تہِ کہِ ثُمَّ اجْتَبَاهُ یُس یہِ گۄناہ کرنہٕ پتہٕ گِریہِ زٲری کٔر حضرت آدم علیہ السلامن مُجتبا بنٲے تِم خۄداین ژٲرۍ تِم خۄداین پننٮ۪و بندو منٛز بُلند مقام کوٚرنکھ عطا امہِ موٗجوٗب چھُ علما یہِ فرماوان کہِ یِم لوٗکھ توبہٕ کران چھِ تِہنٛدِ گۄنہُک نٔتیٖجہٕ چھُ آسان توبہٕ تہٕ گِریہِ زٲری تہٕ ودُن تہٕ رِوُن نٔتیٖجہٕ اعتبار چھُ تِہُنٛد گۄناہ بہتر تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ عبادتہٕ کھۄتہٕ یِمو عبادت کرنہٕ پتہٕ پانس خاص سمجھان چھِ یِمن عُجبِ نفس چھُ پٲدٕ گژھان یِمن پننِس پانس متعلق بجر امیُک خیال چھُ پٲدٕ گژھان تمہِ عبادت کہِ امہِ نٔتیٖجہٕ یُس یہِ نٔتیٖجہٕ درٛاو عُجب تہٕ کِبر تہٕ بڑٲیی امہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر تمہِ گۄنہُک سُہ نٔتیٖجہٕ ییٚمہِ گۄناہ پتہٕ بنٛدس پنُن پان پرژھُن گوٚو وُدُن خۄدایس نِش یہِ چھُ أمِس مرتبہٕ بلند کران توے چھُ شیطان اوس یوٗت عبادت گُزار تہٕ تمیُک نٔتیٖجہٕ درٛاو کِبر اور اصل ذلت تہٕ خٲری یُس شیطانس گٔے تٔمۍ سمجھ نہٕ عظمتِ آدم کینٛہہ عظمتِ آدم چھِ عظمتِ فرشتہٕ کھۄتہٕ تہِ تھٔز یہِ سمجھ نہٕ تٔمۍ کینٛہہ امہِ موٗجوٗب چھُ اکھ عالم لیکھان أکِس جایہِ فرمان عقیٖدے توحیٖدس پٮ۪ٹھ روٗزِو سختی سان جٔمِتھ مگر خۄداے سٕنٛدٮ۪ن محبوٗبن نِش مہ گٔژھِو بُتھِ پھِرِ کینٛہہ فرقہِ مراتب کٔرِو ییٚمِس یُس مرتب تہٕ عظمت تہٕ بُلندی خۄدایَن دِژ سُہ دِیِو تٔمِس یُس ییٚمہِ احترامُک اِکرامُک عظمتُک مُستحق چھُ ییٚمیُک شریعتن تقاضہٕ کوٚر سُہ دِیِو تٔمِس شریعت ییٚمہِ احترامُک عظمتُک بُزرگی ہُنٛد ییٚمہِ اُمتس منٛز مُختٔلِف اِنسان پٲدٕ گژھان چھِ فرق چھنہٕ کٲنٛسے اصلی بحثیت اِنسان ہر کانٛہہ چھُ ہر کٲنٛسہِ برابر لیکن تقواہن کٔر فرق پٲدٕ عالم تہٕ غٲر عالم گژھِ نہٕ برابر کینٛہہ قُل ہل یستوی الذیٖنَ یعلموٗن والذیٖنَ لا یعلموٗن علمہٕ وٲلۍ تہٕ جہالت وٲلۍ گژھن نہٕ برابر کینٛہہ یرفع اللہ الذیٖنَ آمنوٗ والذیٖنَ اوٗتُوا العلم منکم درجات ایٖمان والٮ۪ن تہٕ علمہٕ والٮ۪ن کٔرۍ درجات اللہ تعالیٰ ہن بلند یِتھے پٲٹھۍ چھِ
مختلف قسمٕکۍ درجات بندن منٛز تِہنٛزن صلٲحیتن خوٗبین تہٕ خٲصیتن تہٕ ایٖمان تہٕ تقوا کٮ۪ن مراتبن مُطٲبِق پٲدٕ گژھان تِمن منٛز سُہ حق چھُ تِمن دیُن اگر سُہ حق تِمن دِمو نہٕ کینٛہہ احترام رٔنگۍ اِکرام رٔنگۍ اگر سُہ تِمن دِمو نہٕ کینٛہہ اور اِتہِ سمجھو یہِ چھُ توحیٖدس خلاف اِتہِ سمجھو یہِ گٔے شخص پرستی اِتہِ سمجھو یہِ گوٚو بدل کیٛاہ تامتھ تیٚلہِ چھُ محروٗم گژھان اِنسان تو شخص پرستی کتھ چھِ ونان شخص پرستی گوٚو کٲنٛسہِ شخص سُنٛد قول فیال چھُ بِلا چوٗن چُرا تِتھے پٲٹھۍ قابلِ اطاعت یِتھ پٲٹھۍ پیغمبرس گویا ژٕ چھَنہٕ سُہ شخص معصوٗم بناوان ژٕ چھُکھ خدا و رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم حُکُم اکہِ طرفہٕ ترٲیِتھ أمِس شخص سٕنٛز پیروی انکنڈِشنل کران شریعتس پٮ۪ٹھ چھُکھ نہٕ أمۍ سٕنٛز کتھ پیش کران کینٛہہ تٔتھۍ چھِ ونان اصلی شخص پرستی سُے چھُ شرک اصلی ورنہ اشخاصن ہٕنٛز مراتب زٲنِتھ تِمن قدر و منزلت دِنۍ سُہ چھُنہٕ شخص پرستی ییٚتٮ۪تھ یہِ دھوکہٕ لگان چھُ انسان چھُ کٲفی بے ادبی ہٕنٛدۍ شکار گژھان خٲر برونٛٹھ کُن پکہٕ بہٕ تہٕ گۄڈٕ کرٕ بہٕ یہِ عرض کہِ عصمت ونان کتھ چھِ عصمتُک معنے کیٛاہ چھُ عصمتُک معنے چھُ علما لیکھان ظٲہِر بنٛدٕ سُنٛد ظٲہِر تہٕ بٲطِن گژھِ نفس تہٕ شیطان سٕنٛدِ یِم زن تمیُک شر چھِ تمہِ نِش گژھِ بالکل پاک تہٕ مُنزہ ظٲہِر تہٕ بٲطِن زٕے چھِ دُشمن یا چھُ نفس دُشمن نتہٕ چھُ شیطان دُشمن یس شخصس نفسُک شر تہِ بالکل پوشہِ نہٕ کینٛہہ شیطان سُنٛد شر تہِ بالکل پوشہِ نہٕ کینٛہہ یِمو دُشوٕیو چیٖزو نِش گژھِ سُہ پاک تہٕ مُنزہ سُے چھُ معصوٗم یِوان ماننہٕ تٔتھۍ چھِ ونان عصمت اصلی یہِ چھےٚ صرف پیغمبرن حٲصِل اور مُسلمانن ہُنٛد اعتقاد چھُ یہِ کہِ پیغمبر چھِ آسان معصوٗم کتھ منٛز نیتن منٛز پننٮ۪ن ارادن منٛز یِم مقامات تِمن اللہ تعالیٰ ہن عطا چھِ کٔرمٕتۍ تِمن منٛز اخلاق عادات عبادات معاملات تِہنٛدۍ اقوال یہِ تِم فرماوان چھِ تِہنٛدۍ افعال یہِ تِم کران چھِ اتھ منٛز چھنہٕ نفسٕچ تہٕ شیطان سٕنٛز بالکل مُداخلت تِمن آسان کینٛہہ اور غٲبی حفاظت چھِ تِہنٛز نگاہ بٲنی آسان کران یہِ چھِ تِہنٛدِ عصمتُک معنے یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حفاظت چھےٚ عنایت چھےٚ فرشتن پننِس حفاظتس منٛز نِوان اور یِتھے پٲٹھۍ چھِ تِم پانے فطرت پکان تِہنٛز نیکی کُنتھ انبیا چھِ فطرتن نیک آمٕتۍ بنان فطرتن انسان أسۍ چھِنہ أسۍ انسان اسہِ منٛز چھُ فألہمہا فجورہا و تقواہا اسہِ منٛز چھُ فجوٗر تہِ تقوا تہِ أسۍ چھِ گُناہس کُن تہِ گژھان أسۍ چھِ نیکی کُن تہِ گژھان گُناہ کران تہِ پشتاوان تہِ توبہٕ تہِ کران انبیا چھِ فطرتن خۄداوندِ کریٖمن مصطفین الاخیار مرتضیٰ مجتبا کٔرمٕتۍ تِم چھِ پاک تِہنٛز فطرتٕے چھےٚ صاف من کُلِ الوجوٗ یعنی ہر اعتبار چھِ اللہ تعالیٰ ہن تِم صاف تہٕ پاک تہٕ شیطٲنی غلبہٕ نِش بالکل پاک آسان تھٲیمٕتۍ یِمو فرموو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو کہِ ہر انسانس چھُ شیطان آسان سۭتۍ لٔگِتھ تریٖن سۭتۍ آسان لٔگِتھ فرشتہٕ تہِ چھُس شیطان تہِ چھُس عرض آو کرنہٕ تۄہہِ تہِ حظ فرمووُکھ لیکن مےٚ سۭتۍ یُس چھُ سُہ بنوو اللہ تعالیٰ ہن حضوٗرن سۭتۍ یُس آسہِ سُہ بنیو مُسلمان گویا یُس تِمن سۭتۍ لٔگِتھ اوس شیطان سُہ تہِ بنیو مُسلمانٕے صحبتِ رسوٗل قربِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یا جیسے یِوان چھُ فرماونہٕ کہِ یُس ہسا ییٚمہِ ساتہٕ شرح صدر آو نبی پاکن کرنہٕ صلی اللہ بچپنسٕے منٛز سیٖنے مُبارک آو چاک کرنہٕ تتھ منٛز چھُ لیوٚکھمُت بعض علماء سُے مادے شر یُس چھُ سُہ کوٚڑ خۄداین نٮ۪بر لیکن ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کتھ کہِ یُس بہٕ عرض کران چھُس بعض علماء چھُ لیوٚکھمُت کہِ فطرتن چھِ انبیا آسان پٲدٕ گژھنہٕ پٮ۪ٹھے ماجہِ زینہٕ پٮ۪ٹھے از پیدٲیش فطرتن آسان تِم معصوٗم چنانچہِ کانٛہہ تہِ پیغمبر چھُنہٕ خۄداین بنومُت تس کٔرمٕژ پیغمبری عطا یُس پیغمبری برونٛٹھ زانٛہہ تہِ کُنہِ گۄنہُک تہٕ شرکُک مرتکب آسہِ گوٚمُت گۄنہُک مرتکب آسہِ گوٚمُت ییٚتٮ۪تھ چھُ بیٚیہِ اکھ بحث شروٗع گژھان کہِ حضرت موسیٰ علیہ السلامن کریو نہ قتل برونٛٹھٕے ییٚمہِ ساتہٕ وُنہِ تِم پیغمبر بننے ٲسۍ تمہِ قتلُک کیٛاہ معنے چھُ تِمے گوٚو گۄنہُک مرتکب تتہِ تہِ چھُ اکھ طویٖل بحث چوٗنکہِ ہر نۄقطہٕ
छुस न यहां वनकस खोलन कह, लेकिन चूंकि यह नुक्त आव तत तवील बहस यह कि सह कुरान मजीद सोरे सह कॉन्टेक्स्ट वन कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोरुई न कत्ल असली तम शख्सन यम तम सात सह शोर कोर और तम सात सह सूरत हाल अबतर बनाने कोशिश कर तमो कोर थपेर तमिस समूद। गोया वो कसदन नहीं था, वो इरादतन था ही नहीं, वो गुनाह का इरादा था ही नहीं, वो कत्ल का इरादा था ही नहीं। इरादतन चुन नबी गुनों की तमिश वथी नहीं अंदर इराद गुनों की। तो ये गई तिसी कथा उस्ताद लाए बचस अम मूजूब कि सह सबक याद करान कह लोर च त्रो न समूद मोल कड़ बचस थपेर क्या दुरुस्त काम करान थपेर त्रो न समूद। इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम कोर तमिस थपेर यह सूरत हाल क्या अबतर बना समूद हिकमत खुदा वंती उस। तो उनके नाम उनके सर पर वो कोई कत्ल नहीं, लेकिन यमन हुंद सह नफर मूद तमो बनो तथ चार्जशीट, तमो बनो सह कत्ल कर तम सात बी मजीद वजाहत। तो एक बात तो ये हुई